Siis ongelmahan on humanitaarinen maahanmuutto, jolla me lännessä ostetaan itsellemme hyvää omatuntoa. Että sehän ei oikeasti ratkaise maailman ongelmia eikä sanottavasti edes helpota niitä. Ja se on yksiselitteisen haitallista vastaanottaville yhteiskunnille. Entä niiden ihmisten tilannetta, jotka hakee turvapaikkaa? No ajatellaanpa nyt sitä, että me haetaan jostain Turkista vaikka pakolaisleireiltä tietty määrä kiintiöpakolaisia, 100 tai 200 kappaletta. Suomen valtio käytti viime vuonna lähes 80 miljoonaa euroa sen pienen turvapaikanhakijan määrän aiheuttamiin välittömiin kuluihin. Perustelu on se, että olot leireillä on kurjat. Mutta miten paljon enemmän me voitaisiin auttaa ihmisiä sijoittamalla nämäkin rahat paikan päällä leirien olojen parantamiseen, koska sinne kuitenkin jää 99% niistä ihmistä, jotka siellä ovat. When did you arrive yourself? 2005, September. And what's your situation at the moment? Well, my situation is good now. When I got the A status, so that's mean life is begun now. Even I want to have 20 kids, here. Varje år tar Finland emot 750 kvotflyktingar och vi ska nu möta en av familjerna. De kommer från Kongo via flyktingläger i Ruanda till Finland. Antonia Ringbom har följt familjen på dess färd. Clement, 13 år, född i Demokratiska republiken Kongo, har landat i Finland. På grund av hans sjukdom har hela hans familj fått asyl som kvotflyktingar. Familjen Sibomana har flytt undan kriget i dåvarande Zaire, bott i Ruanda sedan år 2000 och nu är de här. Alla 11. Pappa Augustin, hans mor Veronique, fru Adele och deras 8 barn. I år ska Finland ta emot 150 kongolesiska kvotflyktingar från Ruanda. Via UNHCR fick vi kontakt med Augustin och hans familj när vi var i Ruanda i mars. Hit kom familjen redan år 2000 efter att ha flytt undan kriget i Demokratiska republiken Kongo. En bror eller vän som förtjänat en del på diamanter och koltan låter den bo på sin gård. Augustin har jobbat som chaufför, som jordbrukare, som kock och så vidare. Nu har han ingen jobb och barnen går inte till skolan. De flydde genom djungeln. I många månader gick de till fots, åt vad de hittade. Från Kalima till Kintolo, från Kintolo till Shabunda. Sen mot Bukavu. Och vidare över gränsen till Ruanda, där de blev hjälpta till Kigali. Mottagningsgruppen från Röda Korset tar hand om familjen under de 9 timmar de måste vänta på flyget vidare till Jyväskylä. Det är vårens varmaste dag. Quand même, il fait très froid. Nikisikia huru na kiana bote yangu bote huko. Niin, että sen jälkeen kun olette pessyt koneellisen, niin on hyvä jättää tämä ja tämä auki vähäksi aikaa. Ja sitten täältä pitää kuivata vesi pois. Sasa ukimalisha kuosha nguo, napunvai, ei una pausa na. Täällä oli äsken paljon vettä, mä kuivasin sen viimeisen. Den stora familjen är uppdelad på 3 olika lägenheter i samma kvarter här i Jyväskylä. Tuula från invandrarbyrån och Mika som tolkar swahili assisterar familjen. Ici où j'ai mis mes histoires ici. Oui. Ici. C'est très très bien. Ah oui. Tout ça m'avait donné comme des cadeaux ici.
Chakula, mikate, nyama. Leipää, lihaa. Ici, on a les poubelles ici, les choses qu'on a déjà fait travailler. Nimezoa kiote kwa sababu zamani mimi nimetumika kazi ya cuisine kupika wazungu, chakula ya wazungu. Idag har alla fått busskort och nu ska det shoppas. Mykpinnar, torkställning, strykbräde, örhängen, krimskrams, nagelklippare, raksudd, saft. Till kassan? Nej, till ölavdelningen. Nu fattas palmolja, tomatpuré och socker. Socker blir man stark av, anser Augustin. Och så är det kassans tur. 1000 euro att inreda för och sedan utkomststöd. Det är de ekonomiska realiteterna för familjen. Vi är alla ödmjuka, öppna, artiga, kristna och måna om att bli goda finländare. Här behöver de inte vara rädda för maj, laga mat i djungeln, leva på andra. Clement får vård, barnen får gå i skola och farmor kan få bot för sin reuma. Och kanske grannarna i trappan en dag går med på att säga hej som svar på deras hälsningar. There are some Americans who have very sincere feelings that we have to bring in immigrants in order to show our concern for the third world. Is immigration an effective tool? In this illustration, I use this gumball as representing about 1 million people. Now, 1 million people is about what we take in a year in immigrants. This is not a small number because remember, this one gumball worth of immigration is driving every bit of this red. And each year, in our magnanimity, we try to rescue about this number from third world poverty. But how many people in the world are equally deserving of this kind of humanitarian concern on our part? Well, you got to have some kind of benchmark, and I use Mexico. 25% of the immigrants in the 1980s came from Mexico. Depending on the value of the peso at the time, the average Mexican makes about 1/10 the amount of money that the average American makes. That's poor. I would say that's deserving of our compassion. But how many in the world are more impoverished than the average Mexican? And the answer is 4,600 million people. 4.6 billion people in the world are more impoverished than the average Mexican. If immigration is a policy to help the people of the third world, I want you to watch very closely. Don't miss this, because I want you to watch to see how much the third world changes each year when we take the million people out of it. You see, there can never be any hope for the people in the third world except here where they live. Most of these people, 99.whatever% of these people can never leave. They're stuck where they are. They have to bloom where they're planted. If we care about these people, we have to figure out ways to help them here. Because we can do this kind of thing forever, but we won't make any difference in the world. There are many ways that Americans can help third world nations, but immigration is not one of them. And let's look at another issue here. That's the issue of the safety valve. Since the 1950s, people have been talking about how the United States has to take the overpopulation of Latin American countries lest those countries blow up. Can that work? Well, no, it can't. Let me show you why. The fact is that last year, we took about 1 million people. But last year, the third world added births over deaths, another 80 million people into the impoverished persons of the world. And this year, we'll take 1 million people. And this year, the third world will add more than 80 million more people. And next year, if the U.S. government insists on bringing this exorbitant, non-traditional level of immigration and brings another 1 million people, these people will still add another more than 80 million people into the impoverished numbers of the world. There's no way that we can ever get ahead of this. We cannot be a safety valve. We could take millions a year, totally destroy the social fabric of this country, totally destroy the environmental resources, ruin any possibility of the lower skilled people in this country having any kind of a decent standard of living. We still would not get ahead of this.